अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो बताते हुए फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने का इरादा किया तो सबसे पहले फ़रिश्तों से बताया कि मैं ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जो ज़मीन पर खलीफा होगा। और खलीफा कहते हैं खल्फ मतलब पीछे, और खलीफा कहते हैं एक के बाद दूसरे का आना। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे, उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा थे, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफा थे, फिर उनके बाद हज़रत अली खलीफा थे। तो एक के बाद दूसरे का आना ही खलीफा होता है। और खलीफा का काम होता है जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हुक्म है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म है वो उनको उन्हीं के ताबे करते और लोगों को सही दीन पर लाने की कोशिशें करते, कुरान का इल्म बताते। तो खलीफा का यही काम होता है। तो जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से बताया तो फ़रिश्ते कहने लगे कि आप ऐसी मखलूक क्यों बनाना चाहते हैं जो ज़मीन पर फ़साद करे, एक दूसरे का खून बहाए। और हम तो आपकी तशबीह बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं, तो आप क्यों ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छा, फ़रिश्तों को कैसे पता कि इंसान खून बहाएगा और फ़साद करेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को भी गायब का इल्म कोई नहीं था, फ़रिश्तों को भी नहीं पता था। उन्होंने इस बिना पे कहा कि अल्लाह से कि इंसान से पहले दुनिया में जिन्नात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की, और उन लोगों ने ज़मीन पर इतनी ख़राबी की, एक दूसरे का खून बहाया, फ़साद किया। तो उस बिना पे फ़रिश्तों ने कहा कि जिस तरह से जिन्नात को अपना इख्तियार था कि वो अच्छा अमल करे या बुरा करे, उसी तरह से इंसानों को भी इख्तियार होगा कि वो अच्छा अमल करे या बुरा अमल करे। तो फिर तो वही करेंगे जो जिन्नात ने किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के सारा इल्म सिखा दिया, जैसे कि अनाज, सब्ज़ी, फल, दुनिया, आखिरत, जन्नत, दोज़ख और कुर्सी, मेज़, हर चीज़ का जिस जिस चीज़ से उनका दुनिया में वास्ता पड़ना था वो सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। और फिर फ़रिश्तों पर पेश किया और फ़रिश्तों से कहा तुम बताओ इन चीज़ों के नाम। तो फ़रिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना, कि हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। तो और फिर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब तुम बताओ इनको उन सब चीज़ों के नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनको सारी चीज़ों के नाम बताए। देखिए, फ़रिश्तों को भी दुनिया का कोई चीज़ का इल्म नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इनको नाम बताओ, तब उनको दुनिया का इल्म, दुनिया की चीज़ों के नाम पता चले। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी गायब का इल्म नहीं जानता है। जैसे कि इंसान मतलब दूसरों से पूछता है जो कि आप बता दीजिए कि मेरी शादी कहाँ, हाथ दिखा कर पूछते हैं कि बताइए मेरी शादी कहाँ होगी, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी कारोबार में तरक्की कब होगी। तो ये देखें, यहाँ पर फ़रिश्तों को भी कोई गायब का इल्म कोई नहीं था, और हम इंसान से ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को नाम सारे सिखा दिए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब तुम सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम को तो समीना व अताना कि फ़रिश्तों ने सुना और सजदे में गिर गए, सिवाय इब्लीस के कि इब्लीस ने तकब्बुर किया और उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा करूँ। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना, उसकी इबादत, जो शैतान था वो बहुत इबादत गुजार था, तो उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ने फ़रिश्तों में उसको शुमार कर लिया। उसका आना जाना उठना बैठना फ़रिश्तों में हो गया, इतना अल्लाह उसको पसंद करता। और उसने जब तकब्बुर किया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मरदूद करार दे दिया कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। आज हम देख लीजिए, आज अपने आप को हम कितना लोगों से बेहतर समझते हैं। ये तकब्बुर जो है यही हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, कि अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं इससे बेहतर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान आपस में तो फ़र्क करता है वो हम में से नहीं,
جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جب شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ تو اس نے ایک موقع مانگا کہ مجھے ایک موقع دے دو کہ میں آدم کی جو جڑیں ہیں اس کو کاٹ کے رکھ دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن جو میرے مومن بندے ہیں، جو متقی بندے، ان کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر تو جب اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم جنت میں جاؤ، اپنی بیوی جوزہ کے ساتھ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، بس ایک اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب شیطان کو موقع اللہ نے دے دیا، تو وہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکایا کہ دیکھو، اور آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کو دیکھ چکے تھے اور ان سے اتنی محبت کی، اس محبت کی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا کہ دیکھو انسان کی کچھ مدت کی زندگی ہوتی ہے، پھر وہ انسان ختم ہو جاتا ہے، تو اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اللہ سے کے قریب رہو گے، اللہ سے محبت کرتے رہو گے، دیکھتے رہو گے اللہ کو۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تو ان کے جو خوبصورت جنت کے جو لباس تھے وہ اتر گئے، ان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ ان سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ آتا، دماغ میں ایک بات آتی کہ اللہ نے حکم دیا شیطان کو کہ تم سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اس سے بھی فرما رہے ہیں کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، اور انہوں نے بھی اللہ کی جو بات تھی اس کو نہیں مانا اور پھل کھا لیا۔ تو شیطان کو تو اللہ رب العزت نے مردود قرار دے دیا کہ تم مردود ہے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا دیا، الحمدللہ۔ کہ دیکھیں یہاں پر یہ کہ شیطان نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور آدم علیہ السلام نے جو مطلب کہ پھل کھائے وہ اللہ کی محبت میں، اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور شیطان نے انکار کیا اور اس نے اپنی غلطی نہیں مانی، تو وہ ظالموں میں سے اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہبطوا، اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر۔ جب آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ زمین پر، اور تم سب ایک دوسرے کے زمین پر دشمن ہوگے، اور جو اب میری اور کچھ مدت کی تمہاری زندگی ہوگی، اور میری طرف سے آیات آئے گی کہ جو ہے جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے زمین پر۔ آج اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ، تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت ہی نے فرما دیا کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے کچھ چند کلمات اللہ رب العزت سے سیکھ لیے تھے، تو پھر ان کو پڑھ کے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم زمین کو پھاڑ کر اس میں سے اناج نکالو اور اپنی نسلوں کو بڑھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے جو انہوں نے کلمات جو پڑھے، اللہ نے اس سے ان کی معافی قبول کی، اور ہوا التواب الرحیم کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ہم تو بس یہ سوچتے ہیں بس گناہ کرتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں، اللہ بہت ہوا التواب الرحیم، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت نے دیکھی ان کی صرف ایک جو غلطی تھی اس کی وجہ سے ان کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، اور پھر ان سے کہا کہ تم اپنی نسلیں بڑھاؤ، اور زمین پر تمہارے لیے کچھ مدت کی زندگی ہے۔ صرف ایک ان سے جو گناہ ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اتنی خوبصورت جنت سے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए बेटू तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ। आज देखिए हम कितने गुनाह करते हैं और हमें तो एहसास भी नहीं होता है कि हमसे ये गलती हुई है। झूठ बोलना और झूठ भी इस तरह से कि लगता ही नहीं कि झूठ है, बातों में इतना शामिल कर लिया है झूठ को कि लगता ही नहीं है कि ये झूठ है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्चों का ये मकाम रखा है कि नबियों के बाद अल्लाह ने सच्चों का दर्जा रखा है। आज हम अपने गुनाह करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमसे ये कोई गलती हुई है। हम सब अल्लाह के बहुत खूबसूरत हम सब बहुत खूबसूरत बंदे अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत उम्मत है। तो इसलिए हमको अल्लाह ने मौका दिया है तौबा करने का कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह अपने करीब कर ले हमें। तौबा करने का ये मतलब नहीं है कि बार बार गुनाह करते रहें और ये सोच कर कि हम तौबा करेंगे और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तौबा करने का मतलब ये है कि अगर ना चाहते हुए भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और फिर आप तौबा करते तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल कर लेता है। तो चाहते अब आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर।